नंबर 3 पर न्यू बैटर रितेश। खराब फील्डिंग यहाँ पे, खराब फील्डिंग यहाँ पे। अब गेंदबाज करे तो करे क्या ना। गेंदबाजी के मोर्चे पर छोटे कदकाठी के तो है, लेकिन गेंदबाजी में कला है इनके पास। अच्छी गेंद इस बार, और कटनी पड़ी। राम तमलुक, या इनके बैट से बड़ा शॉट आएगा। राम, एक और कमाल की गेंद, एक और कमाल की गेंद। लाइन देखिए, लेंथ देखिए, टप्पा। वंस अगेन राम, एक और तगड़ा गेंद। स्पिनर्स होते हैं वो भी देखेंगे तो भी सैल्यूट करेंगे इस गेंद को। एक और तगड़ा गेंद, एक और तगड़ा गेंद। ढूंढो ढूंढो रे साजना, वही चल रही बीच मैदान में। राम ढूंढने को देख रहे हैं लेकिन गेंद को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। एक और टॉप पर, वन मोर टॉप। ये जबरदस्त शॉट है। पिछले वाला बॉल में डॉट आया था, लेकिन इस बार राम ने ना ड्राइव लगाया है। अब यहां से ना वो टीआईएन की गेंदबाजी काफी अच्छी नजर आई है, लेकिन बाउंड्री पे थोड़ा सा रोक लगाना पड़ेगा इस टीम को। सामने रितेश, ऐसे बॉलर न्यू बॉलर असीम को बुलाया गया है। नहीं यार, अगर इस तरह से आपको लक मिलेगा तो फिर बैट का क्या दरकार है। और रितेश कह रहे हैं कि यार सुबह सुबह जब मैं अपने घर से आ रहा था ना, वो गर्म चाय के साथ बिस्किट नहीं, थोड़ा सा भात। अच्छी बॉल इस बार, रिवर्स करने के प्रयास पूरी तरह से चूक गए ना। और पहली बॉल में जो चौका आया था उसमें गेंदबाज की कोई गलती थी नहीं, बल्लेबाज ने थोड़ा सा लक के साथ चौका पाया। लेकिन दूसरी गेंद बढ़िया गेंद, रोक सको तो रोक लो। गोली की रफ्तार में दो फील्डर के बीच में से गैप को ढूंढा है, और तभी तो हम कहते हैं जहां इनको मिलती है छोटी सी दरार, ये रन ढूंढते हैं चार। मुंडी बदनाम हो या ना हो, अगर इस तरह के चौका लगेंगे ना तो फिर गेंदबाज जरूर बदनाम हो जाएंगे। लगातार बाउंड्री, स्लोअर गेंद, गति परिवर्तन, वेरिएशन। तो तेज गति वाली गेंद ना हर बार आपके लिए कारगर साबित नहीं हो सकता है ना, तो कभी कभी आपको धीमा गेंदों के ऊपर भी विश्वास दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे धीमा गेंद, अच्छी बॉल, शॉट, जबरदस्त शॉटिंग वाया स्टेट को। गेंद मिला स्लॉट में, उसे पार्क करेंगे सीधा बाजू वाले पार्किंग लॉट में। মনে হয়েছে আমার হাতে প্রতিদিন কথা হয় তো সে দেয়নি। ফার্স্ট বল শুরুতে বাউন্ডারি, ভার্সুকা মারছে। ফলগত স্কোর এই মুহূর্তে 29। অ্যাক্রস দ্য লাইন, বড় শট খেলার চেষ্টা। এদিকে স্কোয়ার, যে কোনো উপায়ে আপনাকে বল করতে হবে। চমৎকার বল, অফ স্টাম্পের বাইরে হোয়াইট ইয়র্কার। যে কোনো ফরম্যাটে আমরা বলতেই পারি বলারদের সবথেকে বড় হাতিয়ার। ইয়র্কারকে ব্যাক করলে আমি কথা বলতেই পারি। টপ বল, রাম সেখান থেকে ড্রাইভ করার চেষ্টা, অবশ্যই নিজের ফলো থ্রুতে বল তালুবন্দি করবেন, সেখান থেকে আবারও একবার আসবে ডট বল। প্রত্যেকটা ডট বল খানিকটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেরাবে, খানিকটা হলেও আত্মবিশ্বাস দেবে রাহুলকে। অ্যাক্রস দ্য লাইন, অ্যাক্রস দ্য লাইন, সুইট শট। ওয়েট করছিলেন আর সেখান থেকে পাঞ্চ করলেন। যে বলে যা পাওনা, দক্ষতা রয়েছে, বিগত কয়েকটা মাস ভালো বল করছেন। স্লোয়ার ডেলিভারি, ভেরিয়েশন, ডট বল। আরো একবার, যে কোনো উপায়ে আপনাকে ডট বলের পরিসংখ্যানটা বাড়াতে হবে। ইমন আরো একবার, এক্ষেত্রে সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা। ইয়েস নো, ইয়েস নো, উইকেটটা আপনাকে। সৌতবরী রাম তিনি স্ট্রাইকে আসলেন, আস্তে আস্তে বাউন্ডারি আনলেন। আবার একবার সেখান থেকে অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা, এক্ষেত্রে ডট বল। ভালো ওভার আমরা বলতেই পারি এখনো পর্যন্ত ইমনের কাছ থেকে। সব মিলে 5টে বল থেকে এসছে। এই টুর্নামেন্টের আজকের সন্ধ্যার এখনো পর্যন্ত সব থেকে সেরা শট বলতে পারি আমরা। রাম পিকচার, সমস্ত খেলোয়াড়দের আমরা শুরুতেই বারবার বলেছি সেম জিনিস রিপিট করতে ভালো লাগে না। সেখান থেকে অহেতুক ওসে চোটের কারণ দেখিয়ে শু করবেন না, তা কিন্তু ভালো লাগছে না আমাদেরও। তো চোট থাকলে সিরিয়াস ইটস ওকে,
বাট যার চোট নেই তা বাদে যদি সুপারে মোটামুটি ভালো লাগছে না খেলতে, দেন নাথিং টু সে। ঠিক আছে খেলো খেলো, মাত বলো চারটি আছে, দুটো মাত বলো, দুটো লাগাও হয়ে যাবে। চলো ভালো ব্যাট হবে, চলো এই তো ভালো। সেটা এমন একটা চমৎকার ডেলিভারি, সব মিলিয়ে বলতে পারি রাম তিনি জানেন যে জায়গায় অবশ্যই স্কোর রয়েছে এই মুহূর্তে 42, আর অবশ্যই এই পিচে আনলিমিটেড পেস ফরম্যাটে খুব একটা খারাপ রান নয় কিন্তু এই রানটা। আর এখান থেকে শেষ কয়েকটা বল যদি বাউন্ডারি তুলে আনতে পারেন রাম, মিনিমাম বলতে পারি 6 ওভার থেকে 50 একটা চমৎকার স্কোর হবে এই পিচের ওপরে। তো টিআইএম অবশ্যই তার দল কি ভাবছে, সেক্ষেত্রে বল পরে খানিকটা ইনকাট ডট বল। ইতিমধ্যে রান সংখ্যা 42, এখনো পর্যন্ত 3টে বল বাকি রয়েছে ইনিংসে। রান ফিল্ডিং এখানে একটা পরিবর্তন, ভালো বল, এক্সিলেন্ট ডেলিভারি, আবার একবার কাটার বল পরে খানিকটা মুভ করেছে এবং ডট ডেলিভারি আসবে সেখান থেকে ওয়াসিম। Across the line, আবার একবার ডট বল।